दिस चैनल। सो ये है मेरी बंदर दोस्त, ये भी मेरे बंदर दोस्त है जिसको शर्म आ रही है, जो कि थोड़ा सा लड़की की तरह शर्माती है। हाँ शर्माता है। जस्ट अ गर्ल। सब्सक्राइब करने को बोल रहे ही इज जस्ट अ गर्ल। ऑलवेज डू लाइक गर्ल। सो अभी हम लोग आपको एक बहुत अच्छी चीज दिखाते हैं। इसको सब्सक्राइब कर। ये देखिए, ये कितना सुंदर है गाइस। ये मिरर बहुत सुंदर है। अभी ये मेरी मम्मी है और ये मेरी मम्मी है। अभी ये देखिए, ये मेरी मम्मी है और ये हम लोग का केक है और ये बर्थडे गर्ल है और ये काल नहीं है, लेडी है। मेरी बंदर दोस्त है और ये मेरा बंदर दोस्त है। हम तीनों बंदर खेल रहे हैं यहाँ पे। ये देखो, बंदर 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 बंदर। मैं भी बंदर हूँ। अभी केक कटिंग हो रहा है गाइस। केक कटिंग हो रहा है गाइस। रख लो। 1000টা ভিডিও বানাইছে খালি। বাবা ওরকম করো এই রিধিমা, এর উপরে মেয়ের ফিল্টারটা প্লিজ একটু বলে দিই ঘরে। এর উপরে মেয়ের ফিল্টারটা আসছে, মেয়ে হয়ে গেল। বাবা তুমি আসো, ওখানে বসো তো। এই আরে একবার দেখ, একবার এদিকে দেখ, একবার বলে দি না, ফোন করবে। হ্যালো ভিডিও বানাবো। হ্যাপি বার্থডে আন্টি। ওমা আমি পৌঁছে গেছি, শোনো না, বলছি কি তুমি একটু উপরে ভিডিও এই গাড়ি ভালো করে ভিডিও করো। আন্টিকে নিবি? হ্যাঁ আমি উঠে যাবো। না না, হ্যাপি বার্থডে টু ইউ। 3 2 ভিডিও করব কি ফটো করব? 1 স্টার্ট। হ্যাপি বার্থডে টু ইউ, হ্যাপি বার্থডে টু ইউ, হ্যাপি বার্থডে ডিয়ার স্নেহা আন্টি, হ্যাপি বার্থডে টু স্নেহা আন্টি। মে গড ব্লেস ইউ, মে গড ব্লেস ইউ, মে গড ব্লেস ইউ ডিয়ার স্নেহা আন্টি, হ্যাপি বার্থডে টু ইউ। Many many happy greetings of the day. হ্যাপি রিটার্নস অফ দ্য ডে। আমাকে দাও না। ওকে এখান থেকে দাও। আমাকে এটা দাও, এটা। আরে ভাই তোদের জন্যই তো কেনা রে ভাই। আমার ক্রিম, খালি ক্রিম ভালো লাগে। ক্রিম वाला কেক না, আরে এই আর কি। আমি চলে যাচ্ছি, আমি চলে যাচ্ছি। আমার